ጸጉር ያለ አግባብ አንዲት ጸጉር የታየ የጀነትን ሽታ ትርቃለች በሚባልበት በተነገረበት የነብዩ አስተምሮ ይሄ በሆነበት እንዴት ሙሉ ለሙሉ ሂጃብሽን አውልቀሽ ሚዲያ ላይ ተወጫለሽ? እህቴ ጊዜው አልረፈደም። ወደ አላህ ተመለሽ ወንድሜም፣ ወደ አላህ ተመለስ። በቲክቶኩ በምኑ በተለያየ ፋሂሻ ላይ የተቀመጥን ወንድም እህቶች ወደ አላህ እንመለስ። ጊዜ ያለፈባቸውን ንብረት ምሸጥ፣ ወደ አላህ ተመለስ። ኤክስፓየርድ ያደረጉትን ምሸጥ፣ ወደ አላህ ተመለስ። ጊዜው ሳይረፍድብህ የበደልካቸውን ይቅርታ ጠይቀህ ወደ አላህ ተመለስ። አማና የምታጓድል በተቀመጥክበት ቦታ ላይ አማና የምታጓድል ኃላፊ ተደርገህ የተመረጥክ ቢሮ ላይ የተቀመጥክ መስሪያ ቤት ላይ መጋዘን ላይ በተለያየ መንገድ አማና የተሰጠ ወደ አላህ ተመለስ። አገበሻለሁ እያልክ ሐረብ ሀገር ሌላም ውጭ ሀገር ያሉ እህቶችን ገንዘብ ምትበላ ወንድሜ ወደ አላህ ተመለስ። ላታገባት ገንዘብ ላኪ እያልክ ምትበላ ምን ሰማው ሚዲያ ላይ ነው። አላህን ፍራ፣ ወደ አላህ ተመለስ። استغفار النابزة نبي صلى الله عليه وسلم عند بوتا قج بالوبت عبد الله بن عمر سيناغرو كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا لنبي قطر نبره في المجلس الواحد بأندت بوتا لي مكة علي 100 مرة متو جزي من سيلو الله يودفت وانجلي ماراتشو جنة مسكر اللاتشو نسو يتبالو نبي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم سيلو ما تنقطر نبريهن يالو بل إلى حديث يا أيها الناس أن أنت سوت توبوا إلى الله ودع الله تملسوا واستغفروه مرت لمنوت فإني أتوب في اليوم 100 مرة أنا بكن ما توجزي استغفار هذا قالوا له وانجل لا ينور قال لنكو بعد نور كما وانجل باين ربنا الله يطفى النبر والذي نفسي بيدي قالوا نفسي بجبال له جيت ينبين لو لم تذنبوا ان انتك وانجل باصروا لذهب الله تعالى بكم الله ان انت يسوقدنا ولا جاء بقوم سوتشن يا متال يذنبون وانجل ميسروا فيستغفرون الله تعالى كذا الله مرت ميطيقوا فيغفر لهم مرت ميسطاچو سونا نور قال ግን ያ ረብ እንበል ነው እንመለስ ነው استغفار የመጨረሻው ኹጥባ የመጨረሻው استغفار ጭንቅ ብሎ ርዝቅ ጠቦብህ ነገሮች ክራውድድ ከሆነብህ والله በእስትግፋር ምክንያት ልጅ ልታገኝ ትችላለህ በእስትግፋር ምክንያት ርዝቅ ይሰፋል በእስትግፋር ምክንያት ድርቅ ከመጣ ሰላም ከታጣ ሰላም ይመጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ምን አሉ من لزم الاستغفار استغفار ሙጭኛ አድርጎ ሁሌም ያበዛ ሰው جعل الله له لسو الله ያደርግለታል من كل ضيق مخرجا ከሁሉም መጨናቀቅ ከክራውድድ የተለያየ ጭንቀት ካለ አላህ መውጫ ቀዳዳውን አላህ ያበጃጅለታል ومن كل هم فرجا ሐሳብ ጭንቀት ካለ ያስወግድለታል